যন্ত্রপাতি উপরে দেখে পারবো পরবর্তী পর্যায়ে লেখা হব স্কুল ভর্তি উপরে কাম করছি সে প্রায় সব ব্লক ভিলেজ মিশন অন্তর্গত অছি বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি সहित एसएचजी सहित लिंकेज पर्यटन डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़ा लिंकेज कोऑर्डिनेशन उपरे से आपण मानकु एसएचजी और सीनियर ऑफिसर जाति भाई और जदियो एटा कार्यक्रम विभिन्न पर्याय चाषी मान बंटन कर प्रोत्साहित करूँ चाषी केमी प्रथम मांदिया